discuss the forensics ballistics, historical development and evolution of firearms. So the stages of the development of man's weapon. First, the stone, clubs, knives, spears, darts, mga bows, arrows, guns, and missiles. Ang mga stages na unog hangin kumbaga gasugod an kuan firearms. So in 10th century, black powder an kuan originate in China ang black powder sa 10th century. Sa 10th and 12th century, Chinese gidevelop ang huyang na gigamit sa short range na bamboo pa man na bamboo na gibutangan danan kan mga explosive power para mo na magigamit sa una 10 and 12th century. So pagka 13th century gidevelop ang firearms kuan ginan Western Europe. Tapos pagka late 13th century ang gamit sa firearms hand cannons na in China. Pagka kuan 13 gunpowder asa gigamit sa propellant for projectile. Pagkatapos tan kuan in 40s matchlock na ila gigamit. Matchlock gun appears. And then pagka early 16th century min-improve na may aton namo da siya ng pistol na amo dan kuan na well lock mechanism na may kuan na niya may priming powder na gigamit. Tapos pagka early 7th century flintlock na din may na trigger mechanism, may na steel plate, may na kuan mga firing pin powder na amo na gisinan kuan yaon pistola. So sunod pagka 17th century paper box pistol gamit na yung may mga pistol na may kuan na may barrels may barrel na. Tapos pagka 1835 revolver na tapos ga-produce din ni si kuan Samuel Colt. Tapos pagka 1862 si Richard Jordan Gatling may the Gatling gun used na hand crack. Amo iton kuan iton rapid fire bitaw iton machine gun. Tapos pagka 19th century amo iton assault rifle na magagamit iton during na niton time ng World War II. Firearm is a portable weapon. Pwede gamay siya or bugat or ganay siya that expel siya sa bullet, shot, mga missile or any projectile. Major component of firearms: the magazine release, back strip, front strip, grip ug trigger guard. So nga dito sa frame amo yon isa ka body ng gun. Grip amo isa ka hawidan sa shooter ng pistol. Grip mag-hold ato sa kuan holder ng shooter, while ang trigger guard amo mag-trigger to prevent mga accidentally pull para dili makuhanan kuan yan accidentally pull. Magazine release auto semi-auto pistol or pwede sa kuan yan i-release.
Kung manay bala, magasin. Imo siya i-release. Barrel. Barrel is a tube. Barrel is a bullet passes through the ignition light. Barrel sa yon sa gawasanan kumaga ini pistol. Ngadi gawasanan kuan. Basta sa ilaw man barrel gawasanan pistol. Yan sa ilaw yung lingin. Tapos yung bore. Sa ilaw ng barrel yan sa ilaw man kuan. Aniya bore. Rifling may kuan lansan groove. Muzzle amon sa front part ng barrel muzzle. Yan lang bitaw. Kuan ini pistol sa ilaw muzzle. Sa ilaw chamber amon cavity of back. Kung maglaong kita alam mo amon pistol nga di sa taas sa kasaranan kuan ng pistol ang chamber. Where sa kuan chambering round means sa cartridge to fire ito nga di sa kuan. Slide is a reciprocate or backward recall to premise to back. The upper part of pistol slide pag nga di sa yung pagkasarbe daw. Slide lock mag-lock pag mo gusto ikasar imo na siya i-lock. Slide cover tan cover sa ibabaw ng pistol. Slide tan nga di sa pistol ini front sight nga di sa likod may front sight sab. Trigger trigger bar iton niya tan bar tan niya limon para hindi mo gusto ni pa mo gusto i-shoot ng target trigger bar ba na siya. Recoil spring saya sa ilawom nan recoil spring yan sa compress para mo recoil sa shooter hands. Guide rods, firing pin, may strike kung gusto mo na may mo siya. Firing pin, part of pistol with cartridge primer once the shooter sufficiently squeeze the trigger. Pag i-squeeze mo ang trigger, makuha na ng firing pin. Mo igun-unda niton ng firing pin ito sa sa primer. Rules of gun safety. Dapat i-treat mo first i-treat mo all guns na always loaded kayo. Never let the muzzle cover that you are not willing to destroy. Dapat never let the muzzle cover in it. Dapat i-maintain mo i-cover kayo kay may posibilidad na maka-destroy ka sa kung di mo gusto itutok sa dapat target agad mo dapat ikita ang target agad para di ka maka-affect sa dili ka dapat kung imo target na imo yung target agad dapat be sure na target agad imo na ilain. Ada dito sa classification of firearms. Smooth bore firearms. Rifling. No rifling. Waraya, lansan groove. For example, shotgun. While rifle bore firearms, may rifling. Amiton pistol. Artillery refers to
to those type of firearms that propels projectiles with more than 1 inch. Artillery, mga canyons, mga kaya bala sa good niya, more than 1 inch. Canyons, mga bazooka, mga artillery. Mga small arms less than 1 inch nan mag-operate is katao da. Machine gun, small arms na siya, ganay na mag-operate isa da katao less than 1 inch anya bala. Machine gun basta kita na pagka iska machine gun pag single press ng trigger damo yung lugwa na bala. Kumbaga continuous pag lugwa ng bala. While submachine gun utilizing the pistol size mga gun ay na pistola. Shoulder arms is a type of firearms would normally fire a shoulder. Yung mga shoulder arms na firearms na dito sa shoulder na may kumbaga more than 20 inches na ingadi bitaw para pagsikad ang ngadi sa shoulder para pagsikad nga dili gid siya kumbaga mahiwi. Carbine, short barrel, not longer 20 inches. Maybe pwede siya automatic o full automatic. Muskets, the ancient smoothbore and muzzle loading military shoulder. Shotgun rifling. Cylinder bore type amanton paglugwa nga to sa muzzle magbungkagan, while sa choke barrel di siya na siya malugwa kay tungod maiya lance and groove kapag may bangan pito sa gawasanan nan muzzle may gabangan mutipok tanay siya tapos pag abot ka sa target ampa siya magbungkagan. Paradox gun aman ton duha ang lungag na shotgun. Ang shotgun duhay gawasanan nan kay duha sa bala duhay muzzle may mapila-pilo. Single barrel shotgun is kasaran mo single. Double shotgun sa banimo side by side sa banimo pagkasar. Pop action gun may sliding lever na ilaang ganito to. Auto loading shotgun. Hand arms nan a gun design used by one hand man da. Ganitong gun ay pistol da. Hand arms nan isa ra kakamutan gamiton. Revolver rotating cylinder ton karaan na pistola. Revolver. Single action, manual cooking, double action. Pistol sa firearm gyapon na single projectile da. May gyapon rifle bore. Single shot firearms. Defeating firearms, automatic firearms itong continuous gyapon pag i-press. Semi-automatic separate full trigger.
bolt action type, lever action, loading and lever action, brake action, gas gun, gas gun is found the shape and used for firing triggers, disabling these traps. And tapos siya, freak device, siya, mga abnormal, mga disguise weapon na dili na but can be used as one. Cane, mga walking cane, stick yan gamit giha. Pero sa tukambaya, sa tunga may small firearms sa tunga. Madisinan tungkod. While an knife pistol, double purpose. Pwede siya combination bitaw ng firearm ug knife. Tools. Tools cartridge designed to use the drives. Zip guns. Tapos sa main behind the firearms manufactured, si John Browning, amon siyang isa modern firearms na nagi-adapt niyan kan by Winchester. Tapos si Samuel Colt, isa ka famous revolver story. So si Alexander Forsyth, siya father of percussion powder. Tapos si Colonel Calvin Goddard, siya father ng modern ballistics. Si John C. Garand, siya ang ka-design ng M1 Garand. Si Eugene Stoner, siyang ka-design ng US M16 Armalite. Si John T. Thompson, siya ang inventor ng Thompson submachine gun. Tapos si Horace Smith and si Daniel B. Wilson, siya ang founder ng Smith & Wesson. Tapos si David Carbine Williams, siya the first maker of the first known carbine. Si Oliver Winchester, siya early manufactured na pagtabang sa pag-repeat ng rifles. Tapos si Mikhail Kalashnikov, isa ka Russian, nag-design ng AK-47.